Զերխոր զնարգն բստեք թակում կում էվիր ինվորմացիոն ռավաղդաբուն ստուդի գաբարատı Իրինա ռայդյան վալցı բրտայ ռավաղды սեյրակ դարցի մատıl. На республикая Иумия кооперативун уавар президентом Бардауахта тахон структура темине вертима. Грамотата амабузныжы фестеджета анакум тоқоттак тефадыл хады кушчета нысанканынса профессионалун баракбун. Десонизер на республика сержета банкартой стертас камуд захын косте эпицентр. Тахон структураты ама ведомства баканга көст уйфадыл гаглойты аланын хыгдраттой сасарглаужета хицавады радун рабатты. Арзыртой Иумиагай на республика оперативун ваварылдар. Президент Кудбанысан котта автомай авзарсты терастажы мудунса көст қома ахасткануй фатыхчындар кунд режима. Подсаходы сархлаваган фекусын котту оперативун уавар коду головын коттактыл фадагурт көтсауа ма парламенту навзерстен боцатаканне фадал информации. Генералон прокурор Субота Григорий Кудзахтов тамай хирдур растаджи ведомствата сахас котту инвест нахас чиярсы дусы мозалта. Генералон прокуратура ма тархонду мағдат тацагулты Сергея Морны фадал у головын коттак. Нуджидар майю резонансун коттаджи фадал армаджи татархонду мағдат цисте вахс бунты. Дело по факту убийства Цагулова, которое имело место 3 октября 2023 года, направлено в судебные органы, уже передано в суд. На стадии утверждения обвинительного заключения находится уголовное дело по факту убийства Манева. Ударник Фалду буквально в течение недели ваши удары в чистом суде. Президент генералом прокурором Бохаскуто самай парламенту навзар стресстаджи ведомства кушчи таракун дерсауи службай фатахчин даргунд режима. Майалды мосым Бохасарсет самай орастерсауи валам хас оперативун фадагуран кошта. Сформировать дополнительные оперативно-следственные группы, чтобы своевременно реагировать и документировать возможные нарушения законодательства республики. Контролун немаем палатой Сардар Плите Аламбек Бонасан Кута зарга ведомства куссауи штатун режиме. У нас рассчитаны 3 проекта. Одно по представлению, как и было, и вчера мы провели. Второе будет направлено на днях прокуратуру, уже составляющая уголовное есть. И еще одна проверка, которая тоже в визуальном плане защищена, но управление предварительного контроля должно материалы помнить и в случае наличия признаков должно принимать решение. Оперативун уавар тахафегусын котто инна тахон структурата кухтария ганчтадар. Личный состав несет службу согласно плану и занимается подготовкой. В целом у нас, в принципе, все нормально. Ведомство находится в режиме постоянной боевой готовности. С 3 июля начались мероприятия согласно плану вооруженных сил на летний период обучения, а также начался призыв на действительную военную службу. Было зарегистрировано всего 2 преступления. Значит, один покушение на убийство, семейно-соседский конфликт, и второй кража. Валват кон моварте фадал министра да сармагон скондан бохас кондерсет самай кусуй фатахчин даргунд режиме. Калас канене буна ист валват кон моварте муарвазне тахай. Президент митхот такте министра дан бохас коттат самай сахустар доздохо юай политикум партита сагитацион косте анагомте кай хаядисин канен сеумам. Министерство внутренних дел обратит внимание, отдельные политические партии нарушение законодательства привлекают к своей предвыборной кампании детей. Поступает уже недовольство со стороны населения, что дети используются в отдельных агитационных мероприятиях, проводимых отдельными политическими силами. Подсаходуна да синьяда комитета Сардар Олег Ширан тафекусын куттамиде кагонемат тагон овар оперативун сестордебен каисуй фадал. Обстановка под полным оперативным контролем, как внутренняя, так и внешняя. Угроз безопасности республики не фиксируем. Избирательный процесс пройдет в спокойной, благожидательной обстановке. Со стороны противника активности вооруженных сил Грузии и полицейских структур не фиксируем. Однако отмечаем в последнее время активизацию применения разведывательных дронов в пограничной зоне. Соответствующие планы организации безопасности парламентских выборов подготовлены. Арангарон управление сарглаваджи хастарастаг махасткан агалихан твалиди фекусын кутта зарга хусари рестун ама гырзыстун ахсан подсаходун арану варрахунан из код вазак джин фаласта билун.
Пограничные наряды ежедневно фиксировали деятельность представителей полиции Грузии, миссии наблюдателей Европейского Союза, которые осуществляют видео и фотофиксацию территории Республики Южная-Осетия. Мониторинг общественно-политической обстановки в Грузии свидетельствует о продолжающихся попытках дисциплинирования Соединенными Штатами Америки политической нестабильности в Грузии через подконтрольных представителей оппозиции и протестующих против закона о прозрачности иностранного влияния. Орангарон службен подсаходы саралавак бохас кута самай рохизой оран бохокан фатахчин در гунд режимом. Отдельные товарищи, отдельные политические силы распространяют дезинформацию, что день голосования у нас государственные границы будут открыты со стороны Грузии. Погранслужбы комитета перейти на усиленный режим охраны государственной границы. Пункты пропуска на границе будут работать согласно штатному графику и до 20 числа будут закрыты. 20 числа по утвержденному графику будут открываться. Майалдема гаглой таламбанасан кута заргане гуленак бастат сармагун службата архаинс авзарс табаколен пеканеммам хасақотта жеудун пайда каненс аппат сафадаттай васенематс информацион фарастайдар. Отдельные из них призывают к демаршу, чтобы люди не приходили на выборы, чтобы смогли сорвать наши выборы. Другие призывают голосовать против всех. Здесь каждый из нас должен сделать все от нас зависящее, чтобы в первую очередь выборы прошли в спокойной обстановке, согласно законодательству и самым жестким образом пресекать все нарушения законодательства, кого бы это ни исходило. Президент Майна хасна бафت تزارگت خون سترکتورات لنمان قاق و سعار خادی و مگاردینات سکنن سمای قلس کن رستجق قدر سوا اداسینات ویدام سرتاسی پترف دم یونی دسم یونی مسکوس کن زسته فتخچن در گوند رژیمم کوس زرینه مدویترینات کوسرات دامیرلان اینفرماسیون راخت آبون وهرخيدو أخشيا كما أن من قوى بانسان كوتا بريزيدنت غاغلوي تالان يران خاصة أمرار فكوتا أنا قمت قد تكتفادل خيادة كوشتن سبروفيسيونالون برك بونستن خزدر كوشتتا خورزاق چنرسدست پاتساخدون خورزاق تاي церемонии ود نيسان كورتر أنا قمت قد تكتفادل ميت قد تكت министрада дал хайты сыраста бонусытан структура хоздар кушыты президент из хорзах ченкута кады грамотата ама бузна джефестаджи тайм вар хайду ахшчак ама ана ман кавагома намасвала тасты нафидан на сомбун смах бав дес хорзах тамырсыды сутудун систе أنا قمت خسان فتك خالان سауты профилактика фадл ва арвал бунун андыхт ама стыркоста фастивак бонусан кута президент Артефактчаган моя ва профессионалун барак бонудис Offene хasta Alveston fagan belgene fekuttam, umegeszko hamkodom esedőszre. Rbochunen. Puznek darun zahen, ten vazutjan kottagol. Bastu a köz. Alcsi darajen bor. Vzungabin magán ködlepüjen oftácsiz gender. Zahon mefendagolin csundarvein bojda iszlám. Fetcsarcsi daracsagen binuntejsel. Fele binuntej. Kabulu żytem kororwitem bojdęć dojder. Skurwamy wet, że odam chcę bocho udun tingen dowym bojdęć. Nakan zachel, nakan dunie, szordy schetcze i syma. Ender zachom mejinette, orach ternem, pedogen. Felevetter na Respublikę. Bacsagánon kuszinetten ma is, felei megkusziszen, vedla közt kanut, vaköztöltek kanut. بارات قاقنك سيستماي أنا قمت قد تكتفادل دل خيط أرخايد نساني وقل زورغاي بريزيدنت بوزن جن خاستا زاختا كوشتان سوالات تيمت سوازق جن فلا أنا من قاو كست كاننس ويتخي شتر بوزن مفند زخن وفدا بون تخي يخط درمان فين خاستا رو كانن Betefittcsog eravadi magán binon tevejem bojden, csinolcsi derje binon time. Amuncsin sortkot kena, ahamar felvet, okámen derje köztöntöztetek a dua. Temesövzunk feltáröl, se kezdvertől föde bunkenut. Udonéta, hózlet buteme hózcsizsite sordő, kodrosevő rast fendagol lett, ahamar fanei miagévet.
ويفستقورة تامرايون تدل خيط كوشتن لوردر سدست خورزخت آخم فستيمة أنا قمت فتخالن صوتا أما أنا قستارد بروفيلاكتيكا قباز سلوجبه يوم خست سويتوني أخست كننة تخي خورزخچن چیرسه دویدون نومای پریزیدنتان بوزنجن خسته زاختا ناقم تقطک تفادل خیاد سرخلاوک گاتای تلالی اما بانسان کتا زغیه سکوست انکارن سپاتسا خادر دگای آلوارسون اخوز گوبوستا گنده میدویترینات قسرات تامیرلان انفرماتسون راوخت آبون Դեսոնն բիսախսավներ Ռեսպուբլիկա արսած զախնկոստ կացետ խոտ ֆոնց բալմա վախս զախնկոստը էպիցենտրոտ Կուայսայա ավտ կիլոմետրը ատտադար Գորձեստոնը տերիտորիալ Կուայսայա սարջոթը յուխայ սիխսավ ադբինունտա արվստոյ գոմարվբն Fnei odam jung fatorststen ama sasvalat tamaskaftoy hoftama jung tamrolagdsten Koysoy Korpustan şidarita godam şarudun spunkuttu jungte Dostorayta der safildarannay shamay rıxsaviyot kuttoy ma dosay sixsavor vostoy fog naudi erzirdiga yuzaxin kostma moyasfal khot kuttoma yu khotar duwa khotar ta khotiu ارتاحت جتنگشتر شفتر کودتا فلا قطر زخم کسته در منوجه یور ارتاش پر خود دودی یکی برجر در سف بون ما زخم صبر کودتا تلتا ما تلتا ما اوش تاس آدم سپون کودتا یودونای کمان یزر دست رستی کمان یدوری نیست خستیس مثل نه سایرک دختر شور با طولانو یا خی ماشینل روزی بازیل کودتا جرتو یا تلیفونت ما آدمان خواست کودتا Կոյսայ գուրետ ադմինիստրացիի սարխլավոջը խաստկանակ խուգատı İbragim'ın խաստամ գասկա զախն կոստ ադամանիցը զյանրակուտտա Республика Хусари Ростона парламентма депутаты взарын растеджи подсахадон аранул провокациите ама инцидентта мааруазанын санан вдам июна и 10 июма Хусари Ростона подсахадон эдастинады комитет ама подсахадон эдастинады комитеты аренгарун служба таракундер савзасты фатыхчындаргун режимма взарсты растеджи Гурзестонима подсахадон аранул раздахан ама перевы уазам пункта удзасты ахкад ама сакуснук канзасты дуынам июнай иртанам июнма Дартарканам информацион равахт. Қауын хазарады маса салунг абасырайтын кәніні фадетті. Демографи ама қауын саржыты проблемата. Астай депутатты разалавак хаста. Апатудун фадылды сонизар дебатты растаджы арзыртуй депутаттам кандидатты. Тема Дартарканзан навацхасак плиты яна. Подсахадун телевиннад иры каналы вагдырцыдысы депутаттам кандидаттарадун дебаттан ыртазнавр районы финтасам илмандатун взарензылды фонс кандидаты хадистай. Энаман қавагу адам цимедистан зуаб чидатта ахамзагат тарайсын фытсажы дар қустард аздахан қавы демографи проблематам. Банысан кутта адамун партия депутаттам кандидат бестауты Вильям. Шосфил дар свалаттай бинунты. Уме кума магурай магур дар мокани. Фала сам хишот, кума якус тынг дар торо. Они не должны, понимаете, семья не должна обрекаться на нищету и бедность. А если там много детей, то есть семья многодетная, то она должна быть больше защищена. Знаур районная кандидатура яхадак чираразма коттавысы кандидат гаджиты суслан арзыртта қавты проблемун фарстытыл. Фәндәкті вавар фәхоздар кәнін, әмәсән вазы дунай сифтун кәнін ылфытсажы дар асы проблематам қавы қустард аздахын. Пусын бойдан нем мәстәктәй, мәхи қаваттәй, Humo fandog koit hadi bundar gurat nolalavikam humo oy teng getrasta goxsit qamashan اما کد مخشورم آبون شمای نقابستم آدم رزداخم مجفلدر آدم شرا قد قم آدون وای کوی آخشیاک فرستاد است مثل قم کوسیکم
Я кандидатура ехадак чира размекут тавыцы кандидат тайсею кузаты видали эрзерта проблема таскутца кенема систему нагдавай балсавен кегаул. Югун дирстунай кандидат парламента авдамерсите депутат Qutayt Dmitr ban sankutazaga funzazı kustal same problemun farsatay birat taskutza gertsawi. Partine khase kandidat subat azamet taban sankutazaga aşçıgu qavun khazarade qabaz zakun projektil bakusin. شمن قتل فخذ درا برنامج كسل زردي ايوه شو بروبليمات هذي ابون در جو شو بروبليمات او كم در يشرم بيله او شي در تكس فلا كونكريت نشرد نشا رزم شدر مقام سيسم مسارزم افتنال ما شمای من فنداگم 100 متر سرازم اون تا 200 متر قوم رئیسم مسارزم قوم پروی ارتباطی دی خود قوم رفزارم کش قواراز فچاگ درغن آدمه و فست دوون یوسا خاطر سیدیبات داود و امتخاب رئیس توی خینواله استم یوماندادون افزارن زلد کاندیدات دم و دو سراج در ارزر توی صد سالون قباز رازمت سدل یا کاندیداتوره خدک چیرا رازمکود داود کاندیدات زهیات تایمور استازاخت آخم خود سمی بیرس ولونجن بینون تا ایفتونگ سوی ووداتای Kubochizun at fetjog dar bokusin mana mnogo ditan is vursetsen is lgut othat ist ocham lgut othamar tasvalun kamani mafeldar auduna isa kommunalni uslugotay dar 30% fide khishod aushzokun dar bokhassin Депутатам кандидат тайсею католита бола куд захтафтамай депутат кусвават с организации канзан хима исамбун татсамай зонат сарджата цитахсен кана و سفارستتم یا کاندیداتورا مای خدک چیرا رازمکود تا آخم کاندیدات لولات آنادولی یعنی خاصم بافت تازاگه آدم اما خیصادق سن سوزن اخسن لک پرابلیمات آسکود ساکنن تخی یو آخم کاندیدات پلیتا آلان تا نفز باورد دا کد افزار جتم سوزن خزرتم سمای زونات سوال تخسنز اما سنسنه فاک کنوی آدمون پارتی دیپوتات خاصیت سوسلاندر وانسان کوتازاگه کوستن آدم خرزی وگن. پلیتیانار سویت زاریما اینفرماتسورا وغدابون. Взаржета қомар абдису эмбарга хастыма фараста миюнер басауи взаран фадгутам амасы хастканой симбестагун хас. Сиденц на республика саржетам ахсанады ама интеллигенция миневерта. На республика парламента استمرسيت депутат افزارنبون فراستم یون افزارست تا وقت سوزست ماجاریدارون پروپورشنالو سیستم مگسکا ارتنس پار депутатан سیم بیسوزست پارتیون نمختم گسکا اما این اردکتا یک کاندیداتوره خداشیر رازمکوت تا ودون افزارست تفضل مگسکا депутат افزارانی республика خسار ایرستونم بستاج کتیل قرض کننبون مسخ خز دون یوازه اما فستاک فونزاز ابن زوختار نا республика تریتوریال اخساناد اما اینتلیجنسی مینورتا سیدنت نیم بستکتم سمای افزارست بون ارباطساوی افزار فادگوتم اما سخص کنوی سیم بستاگون خس. کدایزون اتافتمی فرست میونم ایرستو نوجین پارلمانت افزارسته. بیو تنگ آخچیاگ ما آخم سریوزنی خود تاگو ما آلچی در خام آخود کنا ایرستو نسوم بونو آلچی در خام بام بارا کنه راشم ما کنه سیستم ما خلاص کنه راتم و نصر رجین ایرستو نیا دارت درشارد. ما آلچی در خیمی در خود کانال چی در وجه رفزش تا کی درد آیو تنگ آخشیر خود دبلا آلچی در قوم اسستا ما نخواست زغا کدام شویرستون ما کدام قماشم ما کت فخوز در کنم نشارد افزارست تستر اخسانادون پالیتیکون برندینات خسر ایرستون نگذارجتا آل خاطر آت پروسیس مر راف دیسنس امبارگادینات کت سخی سرماگون امبستاگون خس کننه آفتا ساودم قسمت فضل در بانوسان کتا ریسپوبلیکا ایرازدار پرزیدنت تبلت یانید خرزه وقت من خوشحالبونم فرستم بیونه خسر ایرستون پارلمنت ما آشاب جسته افزارسته اما حوش افزارسته قام خواهد رئیسم اکتیون خواهد افزارسته هم شرستگ و این بایده هودون و شرستگ پایدا گندرشم بایده شمای ریسپوبلیکای کشی در زاکت کد نی و دودون ایستر شوی کنه کشی در زاکت هم ایون جینت خاستر شوی اما سیراک در زونه می پارلمنت کوسم بایده زاکت الوار زکات رئیسان قطعه اما هوشران س برنجینات برزوندو کسم بیره و این بایدام مفندش امی منش نوک پارلمنت قام رافزارم وش پارلمنت نوجه کست قوم در وی اوش آدم کش آدم قلس رایشسته
مخلطة كود هفزرجتل أفتا أمبالة شماي إرباشوام هاوشبون أما قلس ربطم سبايدا كان نا كونستيتوسيون برتاي قلس ربطم أما فونجازما رافزرام برلمانت Փաթախադուն ունիվերսիտետը իրոնև զակամարի տիրատուրը կաֆեդրայի խիստարախոր գանաջնը խաստամ գասկա նա ռեսպուբլիկայի վաղ ցարագավ զարստը ալխատտար խիցեն կանն սիրգում դինոդամարաստինոդայ նիմբաստակտե ալկայդար ֆաֆանդ կարաս կանն կուտտակամա փաթախադը ցարդը խադրայսն Հողդոզստը ավզարստը parlamentă falgatte amma vardam savez atschot tenk bira kandidatta kurakdan adamay samay farostamyune rakhizoi amma asqalas kanoi kandidatta sazarda kavldoren söse kandidatan salbokhizat amma ana parlamento am sfande zakone ihsanattar خزدارو انازاگونای اخسانان انازاگونای اخسانات توگزخسرت سردای تسوق دارو Evzarstete bun evzarak rayse duva bülletine sayu kandidatta Respublik Undum xigdime kazetler razmakut politikun partite ama dikkakta yu mandatun evzaran zilte fadil konkreto zilte ya kandidatura ya xadak çira razmakutta uvetse kandidatun xigdime Respublika anette xusar ijistonan bastakta sabun qaras kananu ermaster yumyak evzaran zilte yu kana inne kandidatun xigdime gaskam Çet qotelegina ostatı zavr soyt zarema informatsiyon rawaxt abun Картес вертуй бандеттем чисел херендуммета алхедер севзен ифтунгад. Политикум партии хасы финансуны хосай тагды хосистанцы бестахая бакундер севзисте вала ингай салсеккенен кустете. Банысан кудерсит автомайнеридеген алхедер седисте арыстадундырмажыте. Tağda xusistance beste xayfestaxat salsa kanam kusteta kondr tsideste duamin farastamazın. Ve defestema medicinun vagdonu beste xayt sadaka ertsidme gurawavermen. Zarund aster certe siste raga este kapitalun salsa kaninak. Tağd medicinun xusistance kuxtaregat baxatet politikum partin xasmet samaysen baxus kanuysa problem askutsak kennen. Ama sabiran qalma kasin nabaqat. Stansı direktor Qolumbekte imzarın xastam gaska vodoma dikak bunurbat sideste parti vanktat samaysen baxus kanuy sıfarsta تخصن کنن سودو ناسکوت ساک کنن. Bezdaninin fettoy erbaşı deste baforstoy men der kutkum notanan linoleum der berenç naval linoleum ujel khadu avş mena aşdu aboniya fawçste namanın naval televizor der getil televizor der pol khattoy balavar kutum men tehim mabun zagın işler buzniksen zagın portlan khasan Цибер استقمال خدر цده староста донырманч тасайраج در آستر سالسک کننن زرون لامینات رایون کست مکوش طرف نالزست آتس بونتن والنگای سالسا گرد سودست خاتن تدر والدای در پراتسدورون کابینیت سرام میت پیرسانال رایسن سرنچنتم ستانسای کوش ترادگه سودگه گای که وینس و مگس گسن انمن قاگود سمی بست خواهی و آخرینک کنن در پارتین خاص آردم در بال خطا انمن قاگ ایفتونگاد اما تلویزر چیزتا در سنبا فرستو چیزتا سنبا خاطر دستم مثلا زاختوش مثلا کوخنیا گتسل فخوز در کنوی من نمک کوخنیا در سورتو وما والدايما ميديسينون واقدونا كارتا وردر تدسته فخص باندته امين باوقتو روخس. دازرت ستيلا كد زيتا زمت قدو طلالي انفورماتسون رواق دابون. Пацахадун телерадиокомпания иреконкома эфиры вақытсауынс республикая парламенті депутаттам кандидаты авзарстыты ағумай дебатты. Дөвін иусахатыл дебатты хадистісті политикон партита. Ама карун бәттіні базунға кандистан фанзами юнын әбәстай болғады бірәккенін тиме. Знавры районы вдзанис ирдбуны ғадвалда фақармат буны иртіні вақсавы істәз градусы. Ирдудзанис зав районы дарвалда фақармат буны идун фарас вақсавы іқсардас градусы. Ахам буны ғадудзанис квайсайдар валда фақармат буны идун іқсаз іқсавыр тіндас градусы. Ленингор районы дар ирдбуны ғадвалда фақармат буны идун фарас вақсавы фантаз градусы. Ирдудзанис на республика столица Цхинвалы дарвалда фақармат буны иртін іқсавы фантаз градусы. Ахамедистіне информацион службы басатта гондырмаджыта ал бундырны сарды вазат хурс хабарты фадымал народун фейм балдыма.